तांसाल हरो आजुमसा खामै थापला जाखा गोलागाति जगन्नाथ आमचानि खुंसा तंथाइनक किसिसानि बागै खामनानि कातिखा गानानि ते खुंसा तंथाइनक कक्टमा मानखेनो आमचाय थाङै सौक्या खुंसा फायर इन्जिन पार्टी मुं तांसाल हरदि पर गोलागातिनि जगन्नाथ कामी आमचाय तांसाल हरदि पर थुई मुक त्रि थाङै तंमानि जरावा आचमसा हरबा जावै खामै थापला जाखा गोलागाति जगन्नाथ कामिनि पवन पालनि खुंजा तंथाइनक नग हरबा चामानि नुगै हरबा थानानि सामुगै याक्र लाइखा नकनि बरक दंनो खबै कामिनि जत लुकुरक आबानि कचारा हर नांमानि कक्टमा मानै पार्टी मुं थायो थाङै सौक्या खुंसा फायर इन्जिन हरबो थानाय आदं रंनि चाइटं मुंबाई किसिजानि बागै खामनानि कातिका हरबा चामानि नक गानानि ते खुंसा तंथाइनक সকালবেলা আমি কারেন্টে চুলা রান্না করে গেছি আগরতলা তোমাদের বাইক কাজে গেছে এরপরে রাত্রি 7:30টার সময় আমি আগরতলাতে আইছি আয়া ঠাকুর করে দুধ দেহে আমি পশ্চিমে করে দুধ পাড়ি হলো এসেছি এই করে তালা দিয়ে এসেছি রাত্র 1-1:30টার সময় আমরা সবাই বাইরে গেছি এই সময় কোনো ধোঁয়া দেখছি না আগুন দেখছি না কিচ্ছু দেখছি না রাত্র হঠাৎ 2:30-3টার ভিতরে দেখি এরোপ্লেনে ডাক দিতেছে চিল্লাফাল্লা করে এরপরে বাইরে দেখি যে দাদা করে দক্ষিণ সাইডে থেকে পুরা শেষ এ দাদা করে দক্ষিণ সাইড শেষ হয়ে উত্তর দিকে ঠেলে আইতেছে পূবে ফুটছে না পশ্চিমে ফুটছে না উত্তরে ফুটছে না পূব দিকে থেকে ফুটতে ফুটতে পুলির ভিতরে পর্যন্ত আগুন লেগে গেছে না অনেক ভাই আমার সব শেষ হয়েছে না আমার ঘর আর কিছু না আমি যাও ভাঙা ঘর ছিল তো আমি এটা দিতে সব ঘর পর্যন্ত দেয় না আজকে এত বছর ধরে शर्ट सार्किट नांमानि बागैनो पुइला हरबा चाखना हाने वान सुकमुं आमचानि लुकुरक फियाबा पार्टी मुंनो तैयै चाइटगै नाइटु मुंगो अंखर जाक ताबो पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनखरां।